God winner. I am intelligent. My brain power. My memory is powerful. My concentration is 100%. I love to do everything. I respect parents and teachers. क्या क्या बोला? अब आपको मेमोरी टेस्ट करते हैं कि आपकी मेमोरी लिखना नहीं, क्या नहीं करना है? लिखना नहीं। पहले क्या बोला था? वेरी गुड। ठीक है, अब जो मेमोरी देखते हैं कितने पॉइंट बोला है, कौन बताएगा? ठीक है, आई एम ये आपको अपने घर में वॉलपेपर पे लिख ले।